proper way pag reset po, pag ayaw ma-reset sa charger or ano, unahin pong pindutin, press. Example, yan, na-press na din, saksak. Hintayin po natin mamatay yung ilaw, din mag-blink. Yan po yung pinaka best way na pag reset ng antena. Kung ayaw po makuha dun sa pag press ng ilang minuto, yan po, yan, mag-blink siya. Ayan, okay na po yan. Then bunot saksak, access nyo na po, okay na yan.